बाबा त्रिकाली बाबा 250 वर्ष मो बयस आज्ञा बाबा परा दिसी जी तो आज तेलगा खोला आज्ञा केंती बोले तार माइगणा टिक रोमांस करबी आज्ञा विश्वास करो हां तेलगा तोर माइगणा को शीघ्र शीघ्र नहीं क्या स्वाहा तो जे आज काबा करबी तोर माइगणा को रोमांस करबी स्वाहा बाबा सादिले माने तोते गारंटी काबा करबी स्वाहा पार्वती मन के सासमान मारे कुकुर तोटा ना देखला देखाई तेरा सेलमा देखाइला हमरा ओ सब बुढ़ा तोरा खालसा আছে चामुंडा आरे कुकुर देखा मारती टुनटुनिया बोया आई भी असकी नहीं रे मोटी खाया आरे कुकुर बाबा त्रिकाली बाबा गाबू अनपटी लोगों कर पेट कुकुर या देखलिस ता ये भीतर मन के मिसा देखि देख केनता पिंदला আছে बोया ये मोराया चामुंडा जिंगालाला Dinastia Boyaila. Aduh, kata, mudia marbar. मुंडिया पर बो Boy. জনটা এলে মনে মনে কই বুঝ হেলা মনে মনে কই বুঝ আর মুন্ডিয়া মারব লোক শুনলাম না কইবার হেলা सोना तेलगा 2-3 दिन भितर तु मरी जीव तोर माइकिना मोर ही जीव तथास्तु वत्स एई गला वत्स
ବାବା ବତ୍ସ ତୋର ତୋତରା କଣ ବାଟ ଅଛି ବାବା ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବତ୍ସ ତୁମର ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଲ କେତେ ଲେଖା ଆସିଲା ବାବା ସେଟା ମୁଁ ଜାପାନ ତେଲ ୟୁଜ କରୁଛି ବତ୍ସ ଜାପାନୀ ତେଲ ୟେସ୍ ବତ୍ସ ମତେ ଟିକେ ଦେବ କି ବାବା ବତ୍ସ ସେଇଟା ମୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳିବନି କୋଉଠି ମିଳିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଫ୍ରିକାରୁ ମଗେଇଥିଲି ଆଫ୍ରିକା ଜନି ସିଂ କମ୍ପାନୀରୁ ଜନି ସିଂ कंपनी एत दूर जाई पारले नहीं बाबा हमें एत दूर जाई पारले नहीं का ए बाबा ବତ୍ସ सत्र तमे पिला टोकी देला पनी बाबा तमर पाकर किसी मिसिन अछि के बाबा ମୂର୍ଖ ମୂର୍ଖ ସେଟା ମିସିନ ନୁହଁ ଏଇ ତ୍ରିକାଳି ବାବାର ଆଶୀର୍ବାଦ तेलगा मनुष्य बाबा किसी के न जाने तार कथा के रिसा ना हुआ ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝୁଛି ମାତେ ए बाबा तमे हमको जोट मगला से देला की बाबा ତମେ ମାଗିକି ଥରେ ଦେଖ ବତ୍ସ या बजनते कायला फास्ट टू टाकी दर करो पकड़ हम पिला पाऊ है पिला पावे ये टाकी दर कर रे पिला हुआ हमके या ये टाकी दर करे फास्ट टू टाकी देला सो बाबा घर पे सब पर है टोकिया ले केते का सुविधा पिला ले केते सुविधा तो जानू यहाँ काड असुविधा गेला टोकिया ले 9 मास पेट दरबार हम्म। 6 मास कोले दरबार हम्म। बाराई बार उड़ाई बार हम्म। कॉलेज खोलाई बार मोबाइल देलुस बोले कॉन्फिलेशन चैटिंग करी सेटिंग गेला बोले हाँ। बुदलिया बोला बोले लाकड़ी खाई बिस हाँ। बुदलुस हाँ। पिला एले नुआ हां आई सुंदर तक पाठ साठ पढ़ाई बार हाँ। बिबा टीका कर बार हम्म। नाती की नातरा ऐसे मैं केलाई भी तो दादी बोलसी मकाई बोलसी मोर बताई बिसा पानी रोकाईसी रे बोया पानी रोकाईसी टोकियले 9 मास पेट दरबार एले पिलाले 9 मास पिटी बार दरबार किरे नाई रे बोया सब के 9 मास का दरबार हां क्या तो से टोकियले गौर लक्ष्मी घर सुबाब पिलाले मद खाइबा पैकेट खाइबा बुझला ना लांदा पेंड सब खाइ के रास्ता ऊपर सोइबे तार तोतनारे कुत्री मुत्ती गले जाना पड़बो नहीं बुझला सेत पे हमको टाकी दरकार फास्टो पचर तो काटा देला नी ये बाबा पिलाले केते दिन लागला टोकियले केते दिन लागला बाबा ବତ୍ସ ତମେ ଯଦି ପୁଅ ଚାହୁଁଛ ହେଲେ ମାସେ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ବତ୍ସ टोकियले बाबा ଯଦି ଝିଅ ଚାହୁଁଛ ହେଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ବତ୍ସ बाबा ବତ୍ସ। डिस्काउंट अछि कि बाबा 7 दिन भीतर दे देला कि बाबा ମୂର୍ଖ ମୂର୍ଖ ପାପିଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ତୁ ବାବାକୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ବାରିଆ ହେଇଯିବ नहीं 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 बाबा तुमके जुआर लागो सब लोग आसी पकाई भाई माई जीवन तेलगार माई जी के बोरिया एला बोलते बाबा तुमके सही सरल लागो बाबा बोरिया मोइन ये बजती हाँ। बारिया एले भी आजकल फायदा होसंते केनता हां व्यापार करिबा बुझला व्यापार ताबु कजे गुलागार गु के खारे इनस्तिया ए बाबा बारिया दरकार नाही टाकी दरकार काण कर बरसंती बाबा ବତ୍ସ आ ତମ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ काम ये आश्रम रे काम ନାଇଁ ବତ୍ସ କାଣ କାମ ତୋର ମାଇକିଣା ସହିତ ଆମେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ ତୁ ଗେଟ୍ ବାହାର ଛିଡା ହେଇଥିବୁ है हमें गेट बाहर रहिला ये माने भीतरे रहिला एटा सोत्रे बाबा की भांडो बाबा या बजती साल अपने चल 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 मुनु साई की फोनो साई कायटा काजे आइलु আছে पिला तो নাই বলতে আইলু কাই কতমার বুয়ারি কেনতি করবা খেলা রে বয়া 5 মাস হেলা নি তুই না জানিস তুই যা তুই যা তুই যা তুই যা ମାତେ ବାବା ତମକୁ ତାହେଲେ ଝିଅ ଦରକାର আমি তো পিলা বলতে রেলি বাবা তো কি একা বললা ହେଲେ ମାତେ ତମକୁ ଝିଅ ଦରକାର ହେଲେ 3ଟା ପୋଜିସନ ନେବାକୁ ପଡିବ মই জেন্তা পজিশন বললে এন্তা করবি বাবা ই লগর দিশারি গুনিয়া তো পানি পাসলি গলা বাবা মোর কর্মে নাই কি তার কর্মে নাই এল সুজি সুজি পয়সা সুজি পরা পুষাই এলি বাবা তোমার আশীর্বাদ আই বাবা তোমাকে জুয়ার লাগো ଉଠ ମାତେ ତମର ନିଶ୍ଚୟ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହବ ହେଲେ ମାତେ বাবা ପୋଜିସନର ନାଁ ହେଲା ଏ ପୋଜିସନ ବି ପୋଜିସନ ସି ପୋଜିସନ মই জেন্তা পজিশন বললে সেন্তা পজিশন করবি বাবা ସେଇ ପୋଜିସନ ଆଉ হ্যাঁ বাবা ମାତେ বাবা ଫାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ହଉଛି ଏ ପୋଜିସନ হ্যাঁ ବାবা ଆକୁ ଏମିତି କର কেনতা ବାবা ଏମିତି ଏମିତି ହଁ ଏମିତି 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 ତାପରେ ତାପରେ ଉପରକୁ আয়া বাবা অলপ দুকলা বাবা ନାଇଁ ମାତେ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ হ্যাঁ বাবা ମାତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନ ହେଲା ବି ପୋଜିସନ হ্যাঁ ଆକୁ ଏମିତି କର ହାତକୁ ଏମିତି କର ଆଉ ଗୋଟେ ହାତକୁ ହଁ ତାପରେ ବୁଲାଅ ଏମିତି ବୁଲାଅ 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 ହଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ବି ବୁଲାଅ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ବୁଲୁଛି ହଁ ମୁନି ବଦନାମ ହୁଇ ଡାର୍ଲିଂ ତେରେ ଲିଏ ସ୍ୱାହା ଏମିତି ଏମିତି ତାପରେ
হ্যালো মাতে বাবা তুমি পাড়ি দেল ଯିବାଟା କାଇ করবি তা বাবা অসম্ভব এতে সুন্দরী নারী কেমিতি পাড়ি পারিব সকালু বন্দাট না যাইরেলি বাবা সেইটা তো প্রবলেম আও মাতে বাবা লাস্ট পজিশন হচ্ছে সি পজিশন হ্যাঁ আকু এমিতি কর কেনতা হাতକୁ ଏମିତି ତାପରେ ଛାତିରେ ମାରିଦିଅ ହଁ ମାର ମାରିଦିଅ ତାପରେ ରହିଯାଇକି ମାରିଦିଅ ମାତେ বাবা ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଝିଅ ହବ আরে সাউ জুটা খাউই নস্তিয়া বস বুড়া টিটড়ি গড়িয়া এবে তেলগা শুনলা বলে তোর আয়াকে নিয়ে আইসি রে কুকুর ବୈଜନ୍ତୀ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କ তোর আর খাল জারেনতা ବୈଜନ୍ତୀ ପାଖରେ ଟିକେ ଆରେ ବାଇଡ଼ି ବୈଜନ୍ତୀ ଦେଖିଲ ତୋର ପ୍ରେମରେ ମୁଇଁ କେତେବେଳେ ସି ବାଲିଆ ମିଲରେ ଗୁମସ୍ତା ସାଧିଲି କେତେବେଳେ ପେପର ବାଲା ସାଧିଲି ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାବା ହେଇଗଲି ଦେଖ ये बाबा रे ଲଭ୍ ପାଇଁ କୁछ ବି କରେଗା या ବୈଜନ୍ତୀ हाँ ହେଲେ ତୋର ଅଣ୍ଡରା ତ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଅଛି ହେଲେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା सते ବିଶ୍ୱାସ କର ये साऊ ବୈଜନ୍ତୀ साऊ ମତେ हाँ बाबा शांति बाबा को मजा आ गया या बचते यार बचते यार बचते काढ रे बांधते कशाला रे या बांधते काढ पाहिजे ये बांतिक तो न जानू खाली मायची मना का जाने तो मनुष्य मन न जाने इस माझे टोके जान बा बांधते आम्ही जाणलं नाही ते कसं यार बचते पत्ता को मंत्र पट्टे झोपलं नाही का कपाट टाइरल दे सुना देसी या पोजिशन बी पोजिशन सी पोजिशन तापरे काण सुबला टूर करला की मंत्र सेटा या
कै सीधा हमर ओडिशा बाटे एंती है तमर आंध्र बाट नमय टूर मंत्र वसंत के ये बंद दल लग रहा है दल्ला दल लग रहा है दल्ला जम्माई करतेला करेक्ट ओ एना देखुस पापा कोला खाय बोलছি না তোকে बनाई दादी किस कोला रे नुआ रे बावड़ा इंग्लिश डाडी बोलला बेतरे इंग्लिश मास्टर सीख रहा है बाबा आशीर्वाद बापा ग्यारंटी अब बता ये पहुंचते बाबा हमको पहला टोके दला बाबा को 21 টাকা দে পারছন্তি নাই 1000 টাকা করে দেস ও জানে 200 টাকা দিতে आ 200 টাকা ಎಲ್ಲ ಪರ দিতে বা हां मुंडिया मार अरे एला पर देबु बाबा बोली करी को ಆಟೆ ಕಸಂತೆ ঠিক কালী বাবা ये बाबा को किस धोती को लेकर पालने गला बाबा को जाड्डा लगला कि रे हाँ बाबा को जाड्डा ही तो साथ पे धोती काले कर पालने गला या बाबा को जाड्डा लगला धोती कोल्ला या बाल किस भाई कोल्ला बहुत जनते एत पे बांधते के लग रहा है बांधते बापर बांधते करमते बांधते बटाई ಆ ಎಟ್ಟು ಪೈ ಬಾದ್ಯಲ್ಲ ಜೂಟ ಕೈ ಆದಿ ತೊತ್ತಿರೋ तो रब्बा हमको ठगबक असला हमको ठगबक अल्लाह गिरा है यार